नमस्कार जय जगन्नाथ सागवाने आपण मु आवडे वीडियो स्वागत जणाउची। आज मु चैलेंज रे कोन अछि आपण देखि पड़थिबे बा चैलेंज रे कोन अछि आज अछि चाउमीन प्याज। आज चाउमीन अछि ता ऊपर मु प्याज काटी पकेइ छी आउ देखिया चैलेंज रे आज के जितु छी। चैलेंज स्टार्ट करिया स्टार्ट कर आ देरी न करी चलो हम चैलेंज की स्टार्ट करिया। तो आप वीडियो ऊपर लास्ट पर्यंत देखोन देखिया लास्ट के पनिशमेंट पाउची। तो चलो तो देरी न करी स्टार्ट करिया। 1 2 3 स्टार्ट स्टार्ट लंका बंका पकेन तो लंका कम पकेइ छी मते हराइबा पाई दे देखु तुमा मला कम काम जन जाते वो भल लाउछ ना बोंगे रे बिल्कुल पसंद मते एरा शुद्ध पसंद नहे देखो ना जिया जिया देखा वो मुझे रागो चाउमीन खाए पसंद करे कि बोंगो पे कम लंका पकेइ छी ना देखो ना पकुतरे जिया रे एरा कोन थाए ना मते कमेंट रे जणेबे जिया रे को खइरी कलर थाइबा गळा में अछि हां ना ये चाउमीन कलर अछि सेना हल्दी पके से कलर है जी जाओ आओ वो जिया कथा भाबनी चाउमीन कथा भाबी चलो आराम रे खाई चलो। हमें मैगी बनेले भी वो खाते नहीं कहे जिया को देखाऊ छी रगुई छी प्याज बूढ़े कम राग खाती कम लंका गुंड पकेइले फिश स्टाइलिश खाइबा आइची मु तो खाई पारने हाथ रे हेबो ना ना मु का हाथ खाइबी लो खाई सारलानी मको अलग दिटा आइतले खाई देई थांदे आगुर गोटे वीडियो करथिले मन अछि ना चाउमीन वीडियो सेते तुम जितिथिलो तो आउडे आगुर हम चाउमीन वीडियो करथिले सेते बहुत जितिथिले बहुत टाउन जति से जाउनी ना मैं चामच रे खाइबा अगोरे के यात्रे खाओ हाथ रे खाओ देखिए तुम एका तेरा मुंह ना
ଏମିତି ଏମିତି ମୁହଁ ଲଗେଇ ଖାଲି ଖାଇ ହବ? ଏମିତି ଦେରୁ ମୁଁ ଲଗେଇ ଖାଇଦେବୁ। ଗାଈ ମାନେ ପେଜ ସେମିତି ପିଅନ୍ତି ବା। ମାଲୋ କେତେ ହସିଲେ। ସେଟା ଆସୁନି ମୋ ପାଟିଟା ପଳେଇ ଯାଉଛି ପ୍ଲେଟ୍। ଗୋଟେ କାମ କର ହାତରେ ଖାଇଦିଅ ନହେଲେ। ଯିବ ହାତ ଚଲା ଚୁବଉଛି ଆଉ ଚାମଚ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତୁ ଖାଇଦେଲୁ ଭଳିଆ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଥିରେ ଏତିକି ମୁହଁ ପୁରେଇ ଦେବି ଖାଇଦେବି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ୱିନର ହେଇଯିବି। ସରିଲା। ହେଲେ ବି ତମେ ସବୁ ଫିନିଶ କର। କରିବନି ପନିସମେଣ୍ଟ ନବ। ବୋଧ କହୁଛନ୍ତି ଖାଇପାରିବେନି, ଚାଲନ୍ତୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଆମେ ନେଇକି ଆସିବା। କ'ଣ ପନିସମେଣ୍ଟ ଆଣିବା ଭାବୁଛି, କ'ଣ ଆଣିବି ପନିସମେଣ୍ଟ? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଆ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ପନିସମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ପନିସମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଯାଇଛି। ତ ଦେଖିବ ତ ଆଜି ପନିସମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି। ଇଏ ହେଲା ଲବଙ୍ଗ। ଲବଙ୍ଗ ଆଜି ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ପନିସମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଛି। ହଁ ବୋଉ ରାଗ ଲାଗିବ ତ ଦେଖି ସିନା ଛୋଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚୁବେଇଲେ ଏତେ ରାଗ ଲାଗିବନି। ତାକୁ ସବୁ ଏକାଥରେ ଚୁବେଇବି। ନିକୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ସେ ଭାଇଟା କହିଲେ ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ମିଶିକି। ଦିଟା ଖାଇପାରିବ ନା ଗୋଟେ ଖାଅ? ବହୁତ ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଦିଟା ଆଣିଛି ମାନେ ଦିଟା ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ଛୋଟେ ଛୋଟେ ତ ଦେଖାଉଛି ଏଡ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଜି ପନିସମେଣ୍ଟ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ଏଇଟା ନାଁଟା କ'ଣ ଭୁଲିଗଲି। ଲବଙ୍ଗ। ଲବଙ୍ଗ ବୋ ଖାଇଦିଅ, ଖୁସଖୁସିରେ ଟିକେ ଖାଇଦିଅ। ବୋଉ ହଁ ଚୁପ ତ ଜାକି ଦେଇ କହିଲେ ହଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏତେ ଟିକେ କରିଦେଲେ ଜଣା ପଡିଯିବ ପରା। ଚୋବେଟା ଆଉ ଜାକିଟା ଜଣା ପଡିଯିବ ବୋଉ। ଏଇଟା କି ସେଇଟା କେମିତି କଲ? ବାପରେ ପିତା ଲାଗେ ନା ଚିନି ପକେଇଲା ମିଠା ମିଠା ନାଇଁ ପିତା ନାଇଁ ରାଗ ଲାଗେ। ରାଗ ଲାଗିବ ଏଇଟା ରାଗ ଜିମଜିମ ହେଇଯିବ ପାଟି। ଡାଲଚିନି ସେମିତି ରାଗ ଲାଗେ ବୋଲି ଇଏ କରିଥିଲି। ପିଦେ ପାଣି ପିଦିଅ। ଆହା ଆହା କଣ ଜାକୁଛ କି ବୋଉ? ମାନେ ଖଇଣି ଜାକିଲା ଭଳିଆ ବଢିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଚାପି ଲାଗିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହଁ ଖାଇସାରିଲି। ବୋଉ ପନିସମେଣ୍ଟ ନେଇଗଲେ। ବୋଉଙ୍କୁ ରାଗ ରାଗ ଟିକେ ଲାଗିଲା। କହୁନ ଦେଖୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ରିଆକ୍ସନ ଟା କେମିତି ଅଛି।
तो आपण मैंने कौन पनिशमेंट जब जानते तो कमेंट निहाती जनइबे तो मुझे कन्फ्यूज हो कौन पनिशमेंट देवी बोली आज जब आप वीडियो भल लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब निहाती करिवे। तो रही नमस्कार जय जगन्नाथ।